अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप लोग? विंस्टन चर्चिल ने एक दफ़ा ये बात कही थी कि व्हेन आई लुक बैक एट ऑल द वरीज दैट आई हैड इन माय लाइफ, आई रिमेंबर द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन who on his deathbed said that he had had a lot of troubles in his life, most of which had never happened. तो अगर हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ जो हमने अपने ऊपर सवार की हुई हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा जगह देते हैं, वो हैं जो शायद दर हकीकत होती ही नहीं है। ठीक है, वो हमारी परसेप्शन होती है। और उनमें से एक परेशानी जो है, एक सोच, वो ये है कि दूसरे मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। तो मैं अगर किसी जगह जाके लोगों से बात कर रहा हूँ, if I'm talking about something with let's say 25 people, तो उनमें से यकीनन कोई एक ऐसा होगा जिसको मेरे कपड़े पसंद नहीं आएंगे, मेरी ड्रेसिंग उसको अच्छी नहीं लगेगी। कोई एक ऐसा होगा जिसको अच्छी लगेगी, ठीक है। कोई एक ऐसा होगा जो ये सोचेगा कि ये क्या फजूल बातें कर रहा है, ठीक है। कोई एक यकीनन ऐसा होगा जिस पर मेरी बात असर कर जाएगी और वो उसको याद रखेगा, ठीक है। किसी एक के लिए शायद उसके किसी रिश्तेदार से मेरी शक्ल मिल रही होगी जिसके साथ उसको कोई दुश्मनी है, तो उसको मैं अच्छा नहीं लगूँगा, ठीक है। किसी को मेरी शक्ल में अपना बेटा नज़र आ रहा होगा, अपना भाई नज़र आ रहा होगा, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो वहाँ से निकलते साथ ही शुक्र करेंगे कि ये ख़त्म हुआ, जान छूटी। कुछ हैं जो बहुत अरसा उस बात को याद रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि उस जगह पे मैं तो एक ही, आई एम ओनली द वन पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर, बट देयर माइट बी 25 डिफरेंट opinions, 25 different perceptions about that one person, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ सोचने की है, वो ये है कि क्या उनकी राय मेरे बारे में या क्या उनका ओपिनियन मेरी हकीकत है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो मैं तो वहाँ पे जो कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ, जितनी मेरी तैयारी है, जो कुछ भी मैं सोच के गया हूँ, जिस भी मौजू पे मैंने बात करनी है, ठीक है। सो अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूँ वहाँ पे कि ये XYZ ABC मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो मेरा अपना काम जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और फिर वाकई लोग कहेंगे कि ये ठीक नहीं हुआ। सो मज़ीद अगर हम गौर करें तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि हमने किसी जगह जाना है, कहीं डिनर पे जाना है, किसी पार्टी पे जाना है, तो हम अपनी ड्रेसिंग ये सोच के नहीं फैसला करते, डिसाइड करते कि मुझे खुद अपना आप कैसा लग रहा है इसके अंदर। हम ये सोचते हैं कि लोगों को मैं कैसा लगूंगा, ठीक है। हम 25 सेल्फीज़ लेते हैं, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर 5-6 फ़िल्टर्स लगाते हैं, ठीक है। और वो क्यों होता है? ताकि मैं लोगों को अच्छा लगूं, ठीक है। किसी जगह मीटिंग हुई है, कोलीग्स के साथ बात हुई है, उसके बाद 2 घंटे ये सोचते रहेंगे कि यार फ़लानी चीज़ कही थी, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा इसके बारे में। इस तरह से हम बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों को अपने जहन में जगह दे लेते हैं और एक्चुअली वी आर लिविंग इन दी अदर पीपल्स हेड्स। हम अपने आप में नहीं होते, उनमें रह के सोच रहे होते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ठीक है। और उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि हम अपने ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद करते हैं, हम बहुत हार्शली अपने आप को जज करते हैं, ठीक है। वी आर very uncomfortable in our own bodies. We are very apologetic when we are becoming or being ourselves, ठीक है। और फिर हम लोगों की परसेप्शंस के मुताबिक, जो कि शायद दर हकीकत होती भी नहीं है, हम उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी, उन सो कॉल्ड या फ़र्ज़ी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। सो वी स्टार्ट लूजिंग आवरसेल्व्स, सिर्फ इस एक चक्कर में कि लोग क्या कहेंगे। फर्दर नुकसान क्या होता है उसका कि इट मेक्स अस फील अनऑथेंटिक, हमें अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है
ایک فالس کانفیڈنس جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے لوگوں کی رائے کے اوپر. ٹھیک ہے, ہم زیادہ اینشیس ہو جاتے ہیں, ہمیں انگزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہم بہت زیادہ, جیسے میں نے پہلے کہا, ججمنٹل ہو جاتے ہیں اپنے بارے میں. ہمیں یہ فیلنگ آتی ہے کہ وی آر ناٹ گڈ انف, وی آر ناٹ لائکیبل انف, وی آر ناٹ اسمارٹ انف, وی آر ناٹ پریٹی انف. ٹھیک ہے, تو ہم ویسے ہی اپنا بیڑا گرک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو وہ کسی نے کہا تھا کہ ادر پیپلز اوپینین اباؤٹ یو is never the fact of your life. It is the representation of what they are. It has nothing to do with us. It has everything to do with their past, with their judgments, with their expectations, with their likes, with their dislikes. It is none of our business. I know یہ کہنا آسان ہے, but still, trust me, it is none of our business. So business سے 3 طرح کے بزنس ہیں دنیا میں. ایک وچ از نیچرز بزنس, قدرت کا, خدا کا. موسم اچھا ہو گیا ہے, بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, موسم خراب ہو گیا ہے, گرمی ہو گئی ہے. ہمارے جینز کیسے ہیں, ہماری باڈی کس طرح کی ہے, ٹھیک ہے, ہم کس خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں. یہ گاڈ کا بزنس ہے, اللہ کا بزنس ہے, قدرت کا بزنس ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. وی ڈونٹ ہیو اینی کنٹرول آن دیٹ. دوسرا بزنس ہے لوگوں کا. یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا, وہ میرے بارے میں کیا کہے گی, اس کو کیسا لگ رہا ہوں گا میں. ٹھیک ہے, یہ لوگوں کا بزنس ہے. اور تیسرا جو ہے وہ ہے ہمارا بزنس, اور وہ کیا ہے, ہمارے ری ایکشنز. ٹھیک ہے, کہ لوگوں کی بات سن کے ہم اس پہ ریئیکٹ کس طرح سے کرتے ہیں, وہ ہمارا بزنس ہے. وہ ایک چیز ہے جس پہ ہمارا کنٹرول ہے صحیح معنی میں, اور وہ کنٹرول ہم کبھی ایکسرسائز نہیں کرتے. وی give in to the other people's opinions. ٹھیک ہے, کہ لوگ کیا سوچیں گے. ہم اگر کوئی, ہمیں اپنے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا کر لینا چاہیے کہ ہاں جو میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں کچھ سوچ کے کر رہا ہوں. سو لوگوں کی رائے, یس, یو لرن فرام ایکسپیرینسز, یو لرن فرام what the experienced people tell you, but you don't make it a fact of your life. ٹھیک ہے, کوشش کرتا ہے, ہر انسان کوشش کرتا ہے, اور جو انسان کوشش کرتا ہے, یہ یاد رکھیں کہ غلطیاں اسی سے ہی ہوتی ہیں. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اللہ کی ذات کے علاوہ. تو غلطیاں ہوتی ہیں. غلطیاں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی رائے پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیں, ان کی رائے کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیں. غلطیاں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان غلطیوں سے سیکھیں, اور دوبارہ آگے جب نیکسٹ ٹائم اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو اس کو ٹھیک کریں, اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, پریکٹس, یہ صرف پریکٹس سے آتا ہے, بار بار کرنے سے, کیونکہ ہم ایک سرٹن لائنز پہ ہمارا براٹ اپ ہوتا ہے, ہماری پروگرامنگ ہوئی ہوتی ہے مائنڈ کی. ہم اس میں سے اپنے آپ کو نکالنا بہت مشکل سمجھتے ہیں, اور اکثر ناممکن سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے ہم ہمیشہ ایکسٹرنل ویلیڈیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس ڈپینڈنسی میں سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں. اور آخر میں ایک بات, کسی نے کہا تھا کہ اگر یہ بھی ہم ہی نے سوچنا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے, تو پھر لوگ کیا سوچیں گے, اس پہ ضرور سوچیے گا. تھینک یو ویری مچ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.